Dragi gledaoci, slušajte ovo pažljivo, jer o ovome se ćuti u zvaničnim krugovima, a ovo menja celu sliku. Svi danas gledaju pravcu vojnih sukoba, prate rakete, avione i tenkove, a niko ne primećuje daleko opasniju operaciju koja se odvija u pozadini, unutrašnji udar na sam mozak i dušu jedne države. Razna pitanja se otvaraju u javnosti oko toga kako se to ideje jednog čoveka koji je preminuo pre 7 decenija danas pretvaraju u potencijalno gorivo za novi navodni građanski rat i zašto se u medijima sve češće pominje izraz ideološkog trovačkog udara na javno mnjenje. Upravo tu dolazimo do ključne stvari koju mnogi spregledaju. Riječ je o misliocu koji se zvao Ivan Iljin. Bio je filozof, proteran iz Rusije nedugo posle revolucije na onom čuvenom filozofskom parobrodu po naređenju boljševičkih vlasti. Godinama je živeo u izgnanstvu i umro je u Švajcarskoj, gdje je dugo bio skoro potpuno zaboravljen. Međutim, pazite sad, nastaje potpuni obrt. Predsjednik Vladimir Putin ga je praktično vratio u fokus ruske i svjetske politike. Putin ga redovno citira u svojim najvažnijim govorima, njegove knjige se preporučuju državnim službenicima, a njegov prah je iz Švajcarske vraćen u Moskvu i sahranjen uz najveće državne počasti u Donskom manastiru. Prema navodima brojnih analitičara, Iljinova filozofija pruža Putinu i državnom vrhu teoretski temelj za sprovođenje samostalne, suverene politike, odbranu tradicionalnih hrišćanskih vrijednosti i oštar otpor prema utjecaju Zapada. Upravo na tom mestu izbija nezapamćeni informacioni rat. Na jednom od vodećih ruskih univerziteta, Ruskom državnom univerzitetu za humanističke nauke, osnovana je viša politička škola koja nosi upravo ime Ivana Iljina. Da stvar bude još napetija, na čelo te ustanove stao je profesor Aleksandar Dugin, poznati geopolitičar koga zapadni mediji često nazivaju ideologom evroazijskog pokreta. To je bio okidač koji je zapalio dosad neviđenu buru. Prema izveštajima novinske agencije i televizijskog kanala Carigrad, koji je sproveo detaljnu istragu o ovim događajima, protiv škole i samog univerziteta pokrenuta je masovna, dobro organizovana kampanja. Kako se navodi u njihovoj istraživačkoj priči, u istom frontu našli su se radikalni levičari, liberalni globalisti i politički protivnici aktuelnog kursa države. Na internetu su se pojavile masovne peticije za preimenovanje škole, a izveštaj ukazuju na to da je velika većina tih potpisa zapravo generisana od strane botova koji deluju iz zapadnih centara za psihološke operacije. Međutim, na čelo te akcije u javnosti je stala i konkretna osoba, aktivistkinja komunističkog komsomola Darija Bagina, u javnosti poznata i pod nadimkom KPRF Čan, koja je u intervju za komunistički časopis Rabfak otvoreno tražila poništavanje odluke o imenovanju škole, iako, kako se navodi, uopšte ne studira na tom univerzitetu nego na ekonomskom univerzitetu Plehanov. Zbog toga su se u javnosti otvorila ozbiljna pitanja da li se radi o borbi za ideale ili o političkom samopromocijskom triku. Međutim, pazite sad kako se situacija dodatno zaoštrava. U borbu se uključila i takozvana teška artiljerija iz političkog života. Poslanik državne dume iz redova komunističke partije Denis Parfenov uputio je zvanični dopis rektoru univerziteta Aleksandru Bezborodovu, tvrdeći da radi Ivana Iljina imaju profašističku osnovu. Njegov stranački kolega Vladimir Isakov otišao je korak dalje, šaljući zahtjeve Ministarstvu obrazovanja i Generalnom tužilaštvu da provere zakonitost osnivanja ustanove. A slušajte sad ovaj neverovatan paradoks. Sam predsjednik komunističke partije Genadij Zjuganov u svojoj knjizi Sveta Rus i Kostejevo carstvo iz 2003. godine lično je citirao upravo Ivana Iljina, oslovljavajući ga kao velikog ruskog filozofa i navodeći njegove misli
o dubokoj krizi nacionalnog karaktera i pravosudne svesti. To menja cijelu sliku i dovodi nas do suštinskih pitanja. Prema ocenama analitičara i objavljenim komentarima političkog blogera Nikite Izjumova, napadi na Iljina predstavljaju samo lakmus papir. Cilj te kampanje nije akademska rasprava, već pokušaj da se sruši državni kurs u trenutku kada se vodi teška vojna operacija na frontu. Filozof Aleksandar Dugin u svojim analizama ističe da zapadne obavještajne službe pokušavaju da izmanipulišu levo orijentisane grupacije unutar Rusije i da ponovo postaknu stari historijski sukob između crvenih i belih. U izvještajima se iznosi oprezna procena da su napadi na filozofa patriotu, ubistva ratnih dopisnika, teroristički napadi poput onog u dvorani Crocus City Hall i udari na ruske gradove zapravo duboko povezani i čine karike u istom geopolitičkom lancu. A šta je istina o optužbama da je Iljin bio fašista? Prema dostupnim historijskim izvorima, Iljin jeste krajem 90. i početkom 30. godina kraće posmatrao italijanski nemački pokret kao potencijalnu branu od bezbožničkog komunizma, što su u to vrijeme činili i mnogi zapadni državnici. Međutim, prema podacima iz njegovih ličnih dnevnika i pisama iz 1938. godine, čim su nacisti preuzeli potpunu vlast, Iljin je kategorički odbio bilo kakvu saradnju. Gestapo ga je višekratno privodio, vršio pretrese, optuživao ga da je raskrinkani mason, jer u svojim govorima nije hteo da zastupa antisemitizam i na kraju mu potpuno zabranio rad. Zbog prijetnje odlaska u koncentracioni logor morao je da pobjegne u Švajcarsku, šta više u septembru 1941. godine, dok su nemačke trupe napredovale ka Moskvi, Iljin je napisao rad u kome je naveo 12 razloga zašto će Njemačka neumitno izgubiti rat, jasno naglasivši da se taj rat ne vodi protiv boljševika, nego protiv same Rusije sa ciljem da se ona porobi i raščlani. Također decenijama ranije proročki pisao o opasnostima ukrajinskog separatizma, nazivajući ga veštačkim projektom stvorenim radi tuđih osvajačkih interesa. Dragi gledaoci, zato je važno razumjeti sljedeće. Dok se na unutrašnjem i ideološkom planu lome koplja, država se istovremeno suočava sa još jednim izuzetno opasnim problemom koji se tiče njene same infrastrukture. Radi se o pitanju digitalnog suvereniteta i zavisnosti u globalne mreže. I baš tu nastaje ogroman problem. Rusija, prema istraživanju televizije Carigrad, još uvijek nije stvorila potpuno suvereni internet, uprkos tome što su uložene milijarde iz državnog budžeta i što se na tome radi skoro čitavu deceniju. Kako u razgovoru objašnjava German Klemenko, bivši savjetnik predsjednika za razvoj interneta i predsjednik odbora Fonda za razvoj digitalne ekonomije, u svijetu trenutno postoje samo dva osnovna modela internet regulacije. Kineski model, koji funkcioniše po sistemu stroge prethodne modernizacije, gdje morate prihvatiti njihove uslove pre nego što uopšte počnete da radite, i američki model postmoderacije, gdje se sve odvija na njihovom terenu i po njihovim pravilima. Ministarstvo digitalnog razvoja u pokušajima da zaštiti domaći prostor često uvodi razne blokade koje prave ozbiljne smetnje privredi i običnim građanima, dok sa druge strane država i dalje ostaje kritično zavisna od strane tehnologije i opreme. Zvaničnici i analitičari upozoravaju da bi eventualno potpuno odsecanje od globalnog interneta moglo dovesti do toga da se čitave industrijske grane i finansijski sistemi uruše u roku od samo 1 minuta, pripremajući pravu pravcatu katastrofu. Kada se svi ovi događaji povežu u jedan veliki lanac, od ideoloških udara i raspaljivanja unutrašnjih sukoba, pa sve do tehnološke i digitalne ranjivosti, postaje jasno sa kakvim se sve izazovima država danas suočava. Pritisci ne dolaze samo s polja, sa bojnog polja, već i kroz nevidljive operacije koje imaju za cilj stvaranje unutrašnjeg razdora.
I tu, poštovani gledaoci, dolazimo do onog najvažnijeg dela ove naše današnje velike analize, gdje moramo potpuno otvoreno i direktno da popričamo o svemu ovome. Pogledajte samo dokle je sve ovo otišlo i kakve se sve opasne mreže pletu oko tema o kojima se u javnosti govori samo u rukavicama. Sad, jer ovdje moramo da razmislimo o jednoj dubokoj dilemi koja mnogima bode oči. Kad god se u medijima pojavi ta teška zapaljiva reč trovanje, bilo da se misli na fizički otrov ili na ovaj perfidni ideološki otrov o kom danas govorimo, uvijek se postavlja pitanje ko zapravo stoji iza toga i kome je u interesu da se takve priče lansiraju u javnost. Prema pojedinim medijskim navodima i napisima koji se mogu pronaći u analitičkim krugovima, sama ta formulacija o navodnom trovanju Putinovog omiljenog filozofa Ivana Iljina ne odnosi se nužno na hemijski otrov u klasičnom smislu, već na pokušaj da se sama njegova misao otruje u očima naroda ili pak na teorije koje kruže pojedinim portalima da je njegova iznenadna smrt u izgnanstvu pre 7 decenija imala svoju mračnu pozadinu. Ali pazite sad, zvaničnih i nezavisno potvrđenih dokaza za takve istorijske tvrdnje nema i zato sve ove navode moramo uzeti sa ozbiljnom rezervom i posmatrati ih isključivo kao deo šireg političkog i medijskog narativa. Međutim, nemojte da se zavaravamo da je to slučajno. Pogledajte kakav se balans pravi na samom vrhu ruske države. Sa jedne strane imate predsjednika Vladimira Putina, koji javno citira Iljinove reči o duhovnoj snazi naroda, o neodvojivosti nacionalnog ponosa i o tome da Rusija nikada neće pokleknuti pred spoljnim pritiscima. Sa druge strane, imate jake struje unutar samog sistema, uključujući i pojedine političke faktore koji u tom istom Iljinu vide opasnost. Zato se u stručnim krugovima sve češće postavlja pitanje da li je Vladimir Putin svesno izabrao Iljina kao ideološki štit države, znajući da će to izazvati zemljotres, ili zapravo cela ova bura oko više političke škole iskorišćena od strane spoljnih centara moći da se oslabi sam državni vrh. Pazite sad, postavlja se jedna strašna dilema. Ako su tačni navodi pojedinih geopolitičkih analitičara koji tvrde da se unutar društva priprema teren za duboke unutrašnje podjele, kako onda objašnjavate činjenicu da se baš u ovom trenutku otvaraju ovako teška istorijska pitanja? Predlažem vam da o ovome razmislite na sljedeći način. Zamislite situaciju u kojoj se jednoj velikoj sili, koja se nalazi pod nezapamćenim ekonomskim i vojnom pritisku, istovremeno pokušava oduzeti njen ideološki temelj i njena digitalna nezavisnost. Znači, sa jedne strane vam ljuljaju unutrašnju stabilnost preko napada na filozofa kojeg predsjednik citira, a sa druge strane vam se prijeti potpunim gašenjem interneta i urušavanjem industrije u samo jednom jedinom minutu. Zar to ne djeluje kao udarac iz dva pravca u isto vrijeme? I baš tu nastaje problem gdje vi, moja publika, stupate na scenu. Mene strašno zanima kako vi, koji pratite ova dešavanja i analizirate situaciju zajedno sa mnom, gledate na ceo ovaj mozaik. Da li po vašoj proceni narativ o otrovanom filozofu i zabranjenim idejama predstavlja samo medijski spektakl za privlačenje pažnje ili se iza svega krije ozbiljna borba za prevlast unutar samog Kremlja i ruske elite? Također, šta mislite o tome da li država uopšte mogu da sačuvaju svoj suverenitet ako zavise od tuđih tehnologija i tuđih digitalnih mrežnih sistema? Molim vas, nemojte samo proći pored ove teme. Ostavite vaš stav ispod u komentarima. Napišite kako vi vidite ove procese i kako ocenjujete ulogu Ivana Iljina u modernoj istoriji. Mislite li da je Putin u pravu kada se oslanja na njegove poruke ili smatrate da su upozorenja njegovih kritičara opravdana? Vaše mišljenje mi je izuzetno važno jer upravo kroz vaše komentare otvaramo sljedeće poglavlje i zadiremo još dublje i dublje u teme o kojima drugi ćute. Podelite ovaj video sa prijateljima, udarite taj like ako smatrate da ovakve duboke analize treba da dođu do što većeg broja ljudi i naravno, ako se još niste prijavili na kanal, uradite to odmah sada i pritisnite ono zvonce za obaveštenja jer
nas već u narodnoj emisiji očekuje nastavak ove priče koji će, verujte mi na reč, ponovo uzrmati mnoge stavove i otvoriti karte do kraja. Hvala vam na pažnji i vidimo se u komentarima. Svako dobro.